एडिसि साबो थां त्रिपुरा मतन किसिम बरक थांगो पाब्लिक थार थां पाब्लिक से थांग रहा सामुंग से नांग रहा सामुंग से करें केस वो पब्लिक थांनाय और तब ने गाड़ी बारा खरस के थानायबा इनका बरक थांगा कैसे व्यवसाय चलिनाय बाणिज्य चलिनाय मीटिंग नाय मिसिलिं नाय विभिन्न धरনের ट्रेनिंग नाय इनका तब तो कुछ कोनो फाइन से करे एम सेम संग्रह कुरी लायो चारिदिके बार्डे थांलायो श्राद्ध चालायलायो तेरे दिन चालायलायो तेरे तिरि चालायलायो बेरायलायो सिंगापुर थांलायो बिलाट थांलायो सुइजारलैंड थांलायो नाय किसापाने जागा जुदि प्रयोग खायखांखाय किसाला अंगै मांखामु किन्तु बरनि साक प्रयोग अंखा दामी जुता दामी शार्ट दामी पैंट गानलाय मांखा नुगलाय मांखा रोजगार अंखा किन्तु अदरवाइज तो अजागा तामने बागै बरक अजागा थांनायबा आगे शत शत बरक विभिन्न ऑफिस थांगो एडुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिस थांगो हॉस्टल खुलक दी शिक्षानि व्यवस्था खादी स्कूल खुलक दी गताव स्कूल से बंद एआरडी ऑफिस थांलायो एग्रीकल्चर ऑफिस थांगो जोनल ऑफिस थांगो सब जोनल ऑफिस थांगो मेन बिल्डिंग थांगो ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग तबला ताही थानायबा बरक से थांया इनका व्यवसा बानिज्य बियां नंनायबा इनका आ लोकाल बसे बरक दंबा इनका आबोनि बिसिं से नों जेटा सामाने क्वार्टर अरे क्वार्टर बिया जों जा खायका माने क्वार्टर न बाते गानते कैसा पैसा थांजायखौ इनका तामंग नायबा तामंग नाय इनका आबोनि बागैनो सरकारनि प्रचेष्टा तो नांनाय प्रशासनिक प्रचेष्टा तो नांनाय कोनो प्रचेष्टा करे बरक तब दैसारे आसालायो राज्य सरकार तक मानका स्कीम खै मानका जा खुशी ताई चली दी जे तंगो से ताक फालि जानानै बांतां तंगो ई जे निनि नारवाय तंथाय आरो तब स्वां नंलाय माने आदा खालि माने तास थांलाय माने आदा खाना तब आबोनो टाटा ग्रुप न रेन रिरखा सिनेमा हॉल दुटा खुलक माने आबोनो तब आगरतला एसआर ग्रुप न रेन रखा आरो पेट्रोल पंप खुलक माने आबोनो तब तामनाय रेन रखा आरो तब लक हाट खुलक माने आबोनो तब गुजरातनि कंपनी जिंदाल दा पिंडाल कंपनी रेन रखा इंगाके आरो सामुं खाके आरो जुदि सामुं खाके न'कं खाके दालान खाके ता सामुं थांनाय तंनाय इंगा सामुं मुंसापानि करेंके सामुं थांनाय बो थाना नांगियां खाके आगे 5-700 बरक प्रतिदिन कोनो ना कोनो सामुं हुमुं बेरमा ट्रेनिंग थेके रिसुनानि ट्रेनिंग बेरमा प्रोडक्शन ट्रेनिंग निनि बाइक सामनानि ट्रेनिंग कारेन्ट सामनानि ट्रेनिंग रि तागनानि तामनाय ट्रेनिंग कारेन्ट वायरिंग खानिनि ट्रेनिंग ग्रिलनि माने सामनानि ट्रेनिंग शत सिगलारक बुरिरक थांलायो ट्रेनिं लायो तबक तो एकबारे गोथैसक जों थंखा इनका ताम खारा बरक थांनायबा ताम तंबा हाके ताम खायजां खाय जानाय नर्मेल सुजाकक बंनो नना नांनाय बरे 100 बছর फैनो तंदि बरे बायनिया कारण बंनि जे पलिसि बं जे नाहामं अब पुलिया जनगणनि बागैया सुजाकक आनिक Hano hai blaki no wara masinja be kiri masinja. Hano hai nanak sidak mapli ka sabega social media wo. Mokol baithang eba kok baithang nanak sidak mapli. Engite taukte bok sonok pila no mapli no guno. Kam ke samne tong eba kam ke no buji manai tong na. Tini ni mapli bo faing no. Engite taukte bok song tini ni mapli ko bache. Hano blaki no tini chalo sini sara da suron te broma. Tini chalo blaki no sini te tibramo ta party no toine.
ebaw hai bale kino khok kenga ebaw hai bale kino jolu jaga tamne balo abai ke omai edisi am sayo man mani yagulo tamsun dorate chini te tibrasa do harok bale kino omai kono jaga bale kino mase yaman nangya ebaw hai bale kino orang pushani bialo bale kino tongbai honi nai ebaw hai borok rok no hingke sini te edisi am sani sini te nyata montri rok mokol phano nog ya ni nai bale kino khok kenga tei amni yagulo sini te sarada sorot te broma tini chalo sini te taukte boksono bini wan chomoni bising te we kokno sawi knarika hingte taukte boksno mapli nogi boboji manai tongna pharingte taukte boksong sembisi kok sewi tini chalo sini te sarada sorot te broma sini te taukte boksno tamini kok kasarka eba bini wan chomoni bising te sini te taukte boksno tamini sobai sogroi sawi knarika abono nyebsa kija kam ke bojoi nalena hingte taukte boksno kija kam ke nai tongni tini no mapli no কক্তি সমানে আবো তো আসলে কোনো কাতাল বিষয় খাবো অন্তপক্ষে খাখানে কোনো সুযোগ করে তিনি থেকে অনেক বছর আগে না নর্থ ইস্টনি স্টুডেন্ট অঙ্গতিয়ে নেশু কাইসা অর্গানাইজেশন তো তাইবো তঙ্গ এনকে স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন নেশু তঙ্গ তারপর আদার্স পলিটিক্যাল পার্টি নতিয়ে kaisa organization angin mano গণতান্ত্রিক দেশ अब নানি কোনো অসুবিধা করে যদিও নর্থ ইস্ট প্রায় 1 কোটি কাছাকাছি জনজাতি বা আদিবাসী বা অরণ্য শিডিউল ট্রাইব অংশনি বড় রক্তঙ্গ সেই দিক থেকে বংনি স্বার্থ রক্ষা খানে বাগে এই ধরনের অর্গানাইজেশন তো angin mano অসুবিধা কিসব করে আগেবো তঙ্গ এর আগেবো আবার হাইকে অনেক সময় না সঙ্গ বরংনি বিসঙ্গ কনক্লেভ অর্থাৎ বোঝাপড়া খাইয়ে অর্গানাইজেশন পরিচালনা খাইয়ে মানে সিনারা বিধানসভা নির্বাচন অঙ্করগ বড়ো টেরিটরি কাউন্সিল থেকে অনেক বক্তারা খাইও ওরা তামনাই তাবুংনি যে স্পিকার এই যে তাম বিশ্বজিৎ দৈমারি সংরক বিভিন্ন ফাইও কার্বি আলং থেকে আগেনি কেসাম এমপি বড় ফাইও নর্থ ইস্ট বিসঙ্গ এই ধরনের পলিটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং আব দই মানে অসুবিধা করে একইভাবে অন্যান্য তাই দঙ্গ আদিবাসী রাষ্ট্রীয় অধিকার মঞ্চ সারা ভারতবর্ষ প্রায় 14-15 কোটি আদিবাসী দङ শিডিউল ট্রাইব অংশনি বরক দङ জনজাতি অংশনি বরক দङ পর্ণতিব কাইসা আদিবাসী রাষ্ট্রীয় অধিকার মঞ্চ जोंबो কমিটির মেম্বার এবং ন্যাশনাল লেভেল জিতেন চৌধুরী তাবুংনি যে সিনি বিরোধী দল নেতা দंनाय বাবুনি চেয়ারম্যান পুলিন বাস্কে ডক্টর পুলিন বাস্কে বাবুনি কনভেনার অল ইন্ডিয়া লেভেল প্রায় 14-15 কোটি আদিবাসীর স্বার্থ রক্ষা খানে বাগে এই ধরনের অর্গানাইজেশন অলরেডি দङ গাবনে বিসঙ্গ তাবো বাবু কাইসা অর্গানাইজেশন নङै মানো ও আদিবাসী রাষ্ট্রীয় অধিকার মঞ্চ বরংনি অর্গানাইজেশন তামনাই আসাম দङ মণিপুর দङ বিভিন্ন রাজ্য তাবো বনে এক্সপান্ড খানে বাগে চাইতগৈ দङ 2004 সাল থেকে ও অর্গানাইজেশন বিভিন্ন রকম ভাবে বড় কাজকর্ম খাই দङ এই যে রাইট টু ফরেস্ট রাইট আবনতেই ইউপিএ গভর্নমেন্ট আমল সবচেয়ে বেশি খরাংতি থাকা এই যে আদিবাসী রাষ্ট্রীয় অধিকার মঞ্চ এবং বরকনি আন্দোলনের ফলে না ইউপিএ গভর্নমেন্ট যখন মনমোহন সিং সরকারের তখন এই রাষ্ট্রীয় অধিকার মঞ্চ নিয়ে যেমন ডক্টর পুলিন বাস্কে তাবুক যে এমপি দंनाय বরক তামনাই এমপি বাজর রিয়াং ববো চেয়ারম্যান তংখা জরা কাইসা ও আদিবাসী রাষ্ট্রীয় অধিকার মঞ্চ নিয়ে ববো পার্লামেন্টারি মেম্বার রাষ্ট্রীয় অধিকার মঞ্চ নিয়ে পার্লামেন্টারি মেম্বার বেশ কয়েকজন অংখা বরক লড়াই খাই সংগ্রাম খাইয়ে এই বন অধিকার আইন আদায় খেলে গিয়া
ইউপিএ গভর্নমেন্ট থেকে এবং অনেকগুলি তামনাই আন্দোলন তাবুকব এই আন্দোলন চলি দङ थानाय কিছুদিন আগে 29 তারিখ অক্টোবরনি 29 তারিখ থেকে 31 তারিখ পর্যন্ত ঝাড়খণ্ডে রাঁচিও অল ইন্ডিয়া লেভেलनि बिनि मिटिं खा सिनि अल इंडिया कमिटिनि जे चेयरमैन बो थांखा आं बो कमिटिनि मेम्बार एक्जिक्यूटिव कमिटिनि मेम्बार मानगोनां सिनि कासाम मन्त्री नरेश जमते बो एक्जिक्यूटिव कमिटिनि मेम्बार ताई राजेन्द्र रियां सिनि कासाम ईएम अमलेन्द्र देबबर्मा थानाय विधानसभा आम्बासा থেকে যিনি প্রার্থী खा बो मेम्बार जों अल इंडिया लेभेलावबो त्रिपुरा राज्योनि मेम्बार दङ काजै शुधु नर्थ इस्ट सिमिया नर्थ इस्ट तो दंनाय न सारा भारतबर्षनि आदिबासिनि स्वार्थ रक्षा खालामनाय बागैनो এই ধরনের একটা প্ল্যাটফর্ম বাছাই তাবো লড়াই সংগ্রাম খাই দङ কাজে তাবো আগেবো নেশু টেশু দङ তাও উনখা তাওबो दङ कैसे জায়গা বাছাবই তামনাই অল ইন্ডিয়া নর্থ ইস্ট कैसे যদি এই ধরনের অর্গানাইজেশন খাঙ্কাই তো উনথং আপত্তিকে কিন্তু বরকনি মোটো তামো প্রকৃতপক্ষে তাবকনি শুধু তামনাই বিজেপিनि বিরুদ্ধে বরকনি অবস্থান তামং নাই আবো নিশ্চয়ই নাইনাই নাংনাই কারণ বিজেপি তো তাবক आदिवासी जनजाति बरनि जे रिजार्वेशन अबनो बरक तबक मानिना सुनाया कोन एक देश एक आइन एक भाषा एक संस्कृति अबंगनाय हिंदुत्व संस्कृति हिंदी भाषा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान এই ভাবনাতে চলিনানি চেষ্টা খাইতঙ্গো অ জায়গা বাঁচাবই নিশ্চয়ই বরকনি অবস্থান তাম গ্রহণ খায় তাবক सिनि जनजाति बा आदिवासी शिड्यूल टाइपनि बिसिंगो विभिन्न धर्मनि बरक दङ बरक ताबो नर्थ इस्ट ताबो विभिन्न अंशनि धर्मनि बरक दङ मेजरिटी বলা যাইতে পারে তাবো খ্রিস্টান ধর্মनि मेजरिटी बेसि কিন্তু তাবো খ্রিস্টান বরক एसटी হিসাবে সে মানিনানানি পক্ষিয়া एसटी যদি কোনো কাম নাই সাংবিধানিকভাবে যারা তাবুক জনজাতি তংনাই যদি ধর্ম পরিবর্তন খায়াকাই বিনি এসটি যেটা তংমানি অবশ্য বাতিল মা খাইনাই এইরকমভাবে যে বিজেপি তামনাই আদিবাসী রকনি উপরে আক্রমণ তাবুক গ্লোবালাইজেশনের বাগে প্রাইভেটাইজেশননি বাগে সমস্ত শিল্প কারখানা সরকারি যে সম্পত্তি ব্যাংক থেকে আরম্ভ করে রেল বিভিন্ন বিমা প্রাইভেটিং তংবাইখা গাঁও প্রাইভেটে তাবুক नों जगह एसटी रिजार्वेशन कोनो सुजोग करे प्राइवेटाइजेशननि बिरुद्धे बिजेपिनि तामनाय रायदानि बिरुद्धे पुँजिबादीनि बिरुद्धे बरगनिया राजनीति अवस्थान तामंनाय अब समस्त किछु বিচার বিশ্লেষণ खाइन जों এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই মতামত নাই কিন্তু বিজেপিनि বিরুদ্ধে কতটুকুন বর্ণি লড়াই দংনাই সেদিকে বিচার বিশ্লেষণ খাइन তাবো যে नेसुनि जे वाइस प्रेसिडेंट मानदायनि मानगोनां उपेन्द्र देबबर्मा तावबो बिजेपिनि वाइस प्रेसिडेंट ओंखाय नेसुनिबो मेम्बार तावबो वाइस चेयरमैन ओंखाय जनजाति मोर्चानिबो वाइस चेयरमैन बिजेपिनिबो नेता नेसुनिबो नेता ताबो ओंखाय এই রকম যদি ভূমিকা ओंखाय তাইলে পরে তামংনাই তাবো नों বিজেপি এই ধরনের আদিবাসী রকনি सीएस आलो खाई ओ जगहनि भूमिपुत्र ओ जगहनि आदिवासी नों पुरा भयंकर धरনের आक्रमण खाई तंकाय ओ बीजेपी बाय नों सरकार खाली तंकाय ताइले पुरा এই ও দলनि बिसिङाव जुदि ताउ तिप्रा मथा बीजेपी बेक्रंगि सरकार खाई तंगो बरक सीए बसालो खाई तंगो बरक तामनाय एसटी रिजार्वेशन बिरुद्धेबो अल इंडिया लेभेलाव लड़ाई खाई तंगो काय এই জায়গা বাঁচাবই তাবো বরকনি ভূমিকা বাহাयनाय सब किछु मात्र मियासे अनाउंसमेंट खाइको बोले जों अबजार्व खाइनाय बरकनि भूमिका तामो तारपरे अनेक कक सानायनि सुযোগ दङ ना किन्तु विगत दिननि जे अभिज्ञता
Upendra Burma যেভাবে তাবো নেশনে ভাইস প্রেসিডেন্ট তাবো ত্রিপুরা মত বিজেপি নি সরকারে করঙ্গি সরকারनि মন্ত্রী দङ 13 জন এমএলএ সরকারनो তামনাই সাকলন বই দङ সুবাসুই দङ আইন সিস্টেমটি নিয়ম কানুন সিস্টেমটি এনকা তাবো নং এই সরকার বাই করঙ্গি যদি নং ত্রিপুরা সানি স্বার্থ রক্ষা খাইনাই নর্থ ইস্টনি ট্রাইবেলনি স্বার্থ রক্ষা খাইনাই জনজাতিनि স্বার্থ রক্ষা খাইনাই নে নং যদি লোক দেখানো এই ধরনের অর্গানাইজেশন খাইখাই বিনি বসক জরাতে স্বার্থকতা ন বসক জরাতে সেফ বাটনানি বাকি বড় ভূমিকা নাই মান্ন আবো তো তাবো 1000 টাকানি প্রশ্ন কাছেই চলে গেরা তো তারপরে কক নাই লেখিনে হামবাই সারনো তাবুক ফাইডি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট নহনি मा हिंचितानि का जे सॉरी जों नुखा फर्मार सीएम बरंगनां मानिक सरकार बन यागुलोनो त्रिपुरा हास्तेओ बीजेपी गवर्नमेंट नि जे चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव बन यागुलो प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बिनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज जों नुखा ताबुक सानन थामा के जदिओ तिनि चिनि लगी तंगो सीपीआईएम नि खरकसा लीडर जेएमपी नि हास्ते तानफान बिनि खुक्ति जों खनायनेलेनो बो कम्पारेटिवली बो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नो त्रिपुरा हास्तेनि लुकरगने हामक्रायनि बागै स्पेशली त्रिपुराव तंनाय त्रिपुरा सरकनि बागै खूब कायसा काहाम सामुं तांखा बुसुक सामुं काहाम तांखा ताबुक बीजेपी गवर्नमेंट वर्सेस सीपीआईएम गवर्नमेंट नि जे एक्टिविटी सार अवनति नों बुबुति खेर ताना मुसुं लुकरनो स्राय स्राय टाम सानाय सार ना अब त हाम्रो संख्या कत आं त आनि त नो कके कला पो लुकरनो प्रश्न के सामान्य कारण बबो नाने तो कतै बबो नाने तो कतै असला तो कुनै दिन त या तो कखैनो इनका जायक नों जेहेतु आंनि दृष्टिभंगि तां सानाय अब ठीक ताबो जे बिप्लब देवनि जे एडमिनिस्ट्रेशन दं माने असला बिप्लब देव तो व्यर्थनि बागैनो तो बन नरि मारेखा चरम व्यर्थतानि बागै बन नरि मारेखा ताबो मानिक सानो डॉक्टर मानिक सानो नरनायनि बागै এই যে ইদানিং তামনাই কলকাঠি নারা সারাঙ্গি দङ नै বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম বিভিন্ন কানা গোসা খানাই দङ তাবো তার নেবাগে হিমালে এই মানিক শাহ সরকারও প্রশাসন তামনাই বিন নেতৃত্বে সরকার মানে ইয়াগল নুকজাখা তাবো আসলে নেশা সাম্রাজ্য তাবো মহাসমুদ্র তাবো ত্রিপুরা রাজ্যবাসী দङ মানে মহা দুর্নীতিও তাবক ত্রিপুরাবাসী দङ তাইলে পরে খুন দর্শন রাহাজানি 14 মাসনি চালাই থেকে 72 বছরনি ব্রিটিশ পঞ্চায়েত গিয়া এবং তাবক সোশ্যাল মিডিয়া খোলা কেন এমন কোনো দিন বাদ করে যে দিন অরই পরে খবর করে ওকে তাবক সরকারের অস্তিত্ব সে বিপন্ন করেছে নি মানো সাবো সরকার চালকই দङ বিজেপি বলে বিজেপি মথা বলাইও একই সরকারের তঙ্গই তারপরে সিপিআইএম বামফ্রন্ট কণ্ঠরু খাইনানে বাগै মিটিং বাধা খাদি মিছিল বাধা খাদি ইকো মিয়াস সাব্রুম মিছিল খাইনা থাকতেনে পুলিশনি পারমিশন নাজাক কিন্তু পুলিশ ন মানা খাই ডেপুটেশন খাইনানি রেনানি নাইয়া গব তোমার সরকার বাতাবো তোমার সরকার 16 তারিখ ওয়াগন কুপলং নেশা ফাইমান জাখা তিনি কতদিন এংখা তিনি এংখা 5 তারিখ 16 তারিখ থেকে 5 তারিখ এংখা কতদিন এংখা প্রায় 20-22 দিন তংখা তার আসামি সঠিকভাবে গ্রেপ্তার মানে কোনো খবর করে দুইজনা ব্যাং হিমাচলের খরকচা ব্যাং থেকে এসে ত্রিপুরানি খরকচা দিল্লি তা কলকাতা থাঙ্গে অ্যারেস্ট হয়েছে কিন্তু ভাইকে ফাঁকে আতামো ফাঁকে সাবযুক্ত ডিটেলস তারপর জনসম্মুখে প্রকাশ খাইমিয়াকে অব সরকার তারপরে চাকরি বাকরি
অফিস আদালত কাতাল কোনো কিছু খাইয়া শুধু আবেগনি সাকাও বাসাওই তান্নাই এয়ারপোর্ট মহারাজান মুঙে খাইয়া মহারাজ না সাইমান সাল ছুটি ঘোষণা খাইয়া মহারাজের মূর্তি কাইখা আরে কাইখাবো তো একটা ঠিক আছে আবার একটা সামংনি একটা অংশ কিন্তু ডেভেলপমেন্ট তামো আবার তো ডেভেলপমেন্ট অংশ ইয়া আবার ইতিহাস ঐতিহ্য রক্ষা খাইনি একটা সামং বুতাঙ্গি মানো কিন্তু বিয়াং একটা কাতাল কাছে কলেজ একটা কাতাল কাছে হাসপাতাল একটা কাতাল কাছে টয়েল স্কুল 5 কিলোমিটার হাপং টানাই এই ছলিং বই পিস লামা খাইকিয়া ঘটনা করে 1,62,000 চাকরি তংমানি তিনি 1,17,18,000 ফাই ক্লাই ফেকিয়া 40,42,000 চাকরিনি জায়গা যা তংমাসা তিনি করে ইনকাই তোমার সরকার চলি তংখাবা তোমার সরকার চলি তংখা একটা কাতাল ব্লক করে কাতাল তমনাই পিডব্লিউর অফিস করে কাতাল একটা হেলথ ডিডব্লিউএস অফিস করে ইলেকট্রিক অফিস করে তামো যে তংমানো সে সাজুগে গুসুগে চালকই মিনজা প্রতিদিন কোনো কোনো জায়গাও আগে মাস্টার তঙ্গ জায়গা মাস্টার করে ছাত্র লামা কাজ চলাই আগে ডাক্তার তঙ্গনি জায়গা ডাক্তার করে রোগী নাইজেংনাই রক লামা কাজ চলাই আগে তৈনক তংমানি জায়গা তৈ ঠিক মতো মানিয়া তৈ মানিয়া রক লামা কাজ চলাই আগে যে কামি কারেন্ট তংমানি কারেন্ট ঠিক মতো সগুইয়া তিনি কামিনি বড় রক কারেন্টনি বাগै লামা কাজ চলাই কাতাল দাবিয়া সিনি পারা কাতালকে কারেন্ট মারা নাই সিনি পারা কাতালকে স্কুল মা খুলুক নাই কাতালকে সিনি পারা হাসপাতাল মা খুলুক নাই আপনি বাগै দাবিয়া কই আগে তামতে আন্দোলন এরকম ভাবে তাবুক যে নুখা হিন্দু না নুক ওকে কাজে সেই দিক থেকে বিচার খেকেই সরকার নিয়ে চরম ব্যর্থতা মানে সরকার নেতৃত্বে সরকার বেকর তুলনা সেখানে নেকরে আবার তুলনা বা সমান সমান ফান কেসে তুলনা খানে ফানसे करे अब ताम तुलना खानी अब ताम सासे नाय ब्राजिल फुटबल प्लेयर बाय इंडिया न मथंग सकलाय नै सेकदा besar hangke tabuk NGREGA-ni kaisa kolongko nanglaimani abono tui bellekheno tam honi sanai tabuk bororongni khugo je khanalaimani NGREGA tabuk ঠিক মতে ইংলিয়া যেটা CPIM গভর্নমেন্ট টংফুরু ঠিক মতে খে ইংলি তংমানি তাবু ইংলিয়া নরকি আবতি কাই কোনো নোটিস দামান এমন কোনো কক্তমানা তংনং থানি যে অবতি ব্লগ আহাই অবতি ব্লগ আহাই অবতি ব্লগ আহাই NGREGA ni রিলেটেড কোনো হামিয়া কক্তমারক লুকরক বাই নরকু থাঙ্গি মালায়ুবা লুকরক তামু সাসার না আংকিনি ন tak kaimo thangmani tino jaga nokjakha raga age bamphun sokana amalo jara patta manjak hasege jara tongnai bong raga ango 150 din tini aina tong 100 din কিন্তু তাবক সব পর্যন্ত রাগা কয়দিন খা রাগা তাবক সব পর্যন্ত যদি হিসাব থাকে অঙ্কায় রেখা মান্দাই ব্লক তাক পর্যন্ত গড়ে 37 দিন তিনি শাক পর্যন্ত গড়ে ওই ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার 2025 নি 2025-26 আর্থিক বর্ষ মার্চ মাস পর্যন্ত এপ্রিল পর্যন্ত নাই সামং মার্চ মাস গত নিউ ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার ফাইনাই ওমকাই ইয়াগতাই বেসে 4 মাস নভেম্বর তো তাক চলিন তঙ্গ ওমকাই ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ তার পর্যন্ত বর্ষনি 8 মাস চলি তঙ্গ ফাইনানি অবস্থান তঙ্গ
মান্দাই বসেক 36 দিন, বেলবাড়ি বসেক 35 দিন, লেফুঙ্গা ব্লক রতনলালনাথ মন্ত্রী সবচেয়ে বেশি তামনাই নিজিনা জাহির খাইও বিনি যে কনস্টিটিউশন যে ব্লক 27 দিন, নিনি তেলেমুরা 26 দিন, জিরাইনা ব্লক 27 দিন, মোহনপুর ব্লক 21 দিন, গড়ে 21 দিন 27 দিন। কিন্তু বিজেপি নেতা ত্রিপুরামথানি নেতা ভিলেজ কমিটির মেম্বার বংনি হিঙ্গাকাই 70 দিন 80 দিন তাবক চলি दङ। आं दिनै लक्षिपुरनि खायसे ग्रामाव थांमाने अर नखा सुकेन दा बोरमा बिनिखाय बंनि भिलेज लक्षिपुर भिलेज 27 दिन सिको गरे सुकेन दा बोरमा हिंगाकाय 74 दिन, बसंत दा बोरमाने 70 दिन, लक्ष्मी राय 69 दिन, निने पद्म कुमार देवबर्मा बिनिखे 62 दिन, निने राजकुमार देवबर्मा बिनिखे 63 दिन, बुधराय देवबर्मा बिनिखे 63 दिन, दिनेश देवबर्मा बिनिखे 62 दिन। साधारण आपेमर जनगण हिंकाकाय 24 दिन 25 दिन 27 दिन बंनि राम हिंका गड़े 27 और बरक हिंका प्रकृत पक्षेंखा 17-20 दिन 21 दिन और बिनि तो हिंखा माने तामनाय 3 गुण बेसि 4 गुण बेसि। अब प्रत्येक विलेज आनी यागो काथिरामनि दङ, पूर्व दीनबंधु नगरनि दङ, सम मान्दाय ब्लकनि समस्त निनो आनी यागो रेकर्ड दङ। हिंकाय विलेज कमिटी जरा चालकताय मंडलनि नेता त्रिपुरामथानि विलेज कमिटिनि मेम्बार चेयारमैन वाइस चेयारमैन बंनि 70 दिन, बंनि ताकु बुकु आत्मीय स्वजन बंनि पार्टी वार्कार बंनि हिंगाकाय साधारण बरक जा खाइमेनि बिनि 3-4 गुण बंनि हिंगाकाय तामनाय 17 दिन 18 दिन बंनि 74 दिन 75 दिन 80 दिन है कि सम्पूर्ण बियानमी एवं दिनै वाखिनगर विलेज दैखे गुरिखा वाखिनगर विलेज तामनि सासेनाय राबार ताबक जे रे दंमानि वाखिनगर विलेज 11 जन राबार मानखा बंनि 15 दिन सामंखा 15 दिन सामंग 254 टाका खाइ 3800 टाका नि ताकिच्छा बेसि रां माने कक 15 दिन सामंनि बिनिमये किन्तु जारा राबार मालिक बने 1000 टाका ताइयाव राङो ताई बाकी 2800 टाका हिंगाकाय विलेज कमिटियाव जारा कर्मकर्ता दंनाय राग सब बिलाइसो न सब बिलाइसो और जेहेतु आं मान्दाय बिलं खाइबा मान्दायनि अवस्था खूब खराब मान्दाय विलेज तार पर्यन्त गड़े सामंखा 14 दिन से 8 मास 14 दिन आबार नेतानि हिंगाकाय त्रिपुरामथानि नेतानि हिंगाकाय 60 दिन 65 दिन 66 दिन और पब्लिक हिंगाकाय 14 दिन और विलेज कमिटी मान्दाय बाजारनि एक अंश और अंके तब गड़े 24 दिन किन्तु त्रिपुरामथानि नेतारनि हिंगाकाय बीजेपी नेतारनि हिंगाकाय तब 70 दिन 65 दिन 66 दिन 67 दिन इनका अवस्था माने मेन कारण बा डाकाती सिकक रांलुट काज खेमे पुरबसर पुरा रां 1000 टाका समाने मालिक हिंगाकाय जे बांनाय हिंगाकाय राबार बागाननि जे मालिक हिंगाकाय ताई 2800 टाका बनो
রিমার হরনাই 10,000 বাই সামং টাঙ্গো 5,000 টাকা মাংখা আঙ্কাই নংনাই 2,000 টাকা বংনাই 3,000 টাকা মানে রাগানি কক সাইলাপ করে তারপর ভরক অবংখা রেগা যে রেগা ত্রিপুরা হাসতেন খুবই ভারতবর্ষ যে সামুং করি আজিমুং করি ইনকাম করি বংনি বাগৈ যে অব কাইসা সামুং প্রভাইড খাইজাক মানে গভর্নমেন্টনি বখাকটি অ জাগাও কিসা গনাগুল নুকজাক মানে তামনাই ইনফরমেশন তিনি বরং গোনাं স্যার না আং নাইখাंखाय आं प्रत्येक विलेजनि प्रत्येक नेतानि बबो नेतानि ओके सर चैलेंज खाइसो ओके बेलेखान हामबाय ओंखाय जे जागाव जे नाय दङ नरनि विलेज कमिटिनि बहुत इनफरमेशन तक है कारण गाकाय विलेज कमिटी बुक करे मिया उसकांगा 28 तारिख 29 तारिख सुप्रीम कोर्ट द्वितीयबार निबागै कोर्ट काखा ककंखा राज्य सरकार तामने बगे इलेक्शन खाइया अब सुप्रीम कोर्ट जांगनानि कक किन्तु राज्य सरकारनि तरफ থেকে दाबो पर्यन्त जे ना तामने बगे इलेक्शन खाइमिया डिउ टाइम अ कारण रियानि बगे अब तैसा देपार खाइपिका बनो साका যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রানান বাকি খুব সম্ভবত ফাইনাল সোমবারটা নামতেই একটা ডেট রেখা কিন্তু তার বাকি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন না ককলে নাই তাবুক সরকার বড় ঘোষণা রইতঙ্গ সিনি বুবগ্রা সরকার সাইতঙ্গ তাবুক রাজ্য সবচেয়ে বেশি উন্নত হইতঙ্খা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা শান্তিনি নবার শিবেই তাবুক নবার কত ফাইতঙ্কা শান্তি নেই আশেক শান্তি আশেক উন্নতি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন বাকে ব জায়গা বাধা বাধা তো কোনো জায়গা না কয় সিনি বুবগ্রা বাই ডক্টর মানিক শাহ আসুক তিনি সিদ্ধান্ত নাকি তিনি ভোটিং ইমানো কিন্তু প্রশ্ন তার নেই ভোটিং আসলে ভোটিং এই কারণে ন যে ত্রিপুরা মতন কিছু নেতা बीजेपी ने किसी नेता बरक विलेज लेवल नेता का विलेज लुटी चादी सब जोनल लेवल ने सब जोनल लुटी चानाय एमडीसी एमएलए के एमडीसी एमएलए के एमडीसी एमएलए ने लुटी चानाय जागा खाइछेनाय एम मिनिस्टर के बनि जाने जागा जे रकम भाबे साइमानो चालायसिदि के आबोनि बागै ओ सारानि जागा न बुंनो याकर माने बागै न इलेक्शन गया सुजाक याके इलेक्शन यानी कोनो कारण से करे समस्त इलेक्शन थाका ভিলেজ कमिटी इलेक्शन खाइमिया इंजा अब एक अपदार्थता परिचय सरकार जे चरम अपदार्थता आबने बाकी इंजा और ये सुযোগে न ভিলেজ कमिटी এই ধরনের লুটতরাজ এর আগে এইরকম ভাবে বেনিয়মি চলিব অন্যায় কাজ চলিব দুর্নীতি চলিব ঠিক মতো সামন জ্ঞান স্যার सालकिसा सिगां बेलेखेनो कायसा कमप्लेनिं गाहाय इनफरमेशन जे ककटुमा अंखरमानि आबुंखा बिश्रामगंज आमचाइनि कायसा ककटुमा सीपीआईएम आमलो आबनो टीटीएडीसी आमचाइनि विलेज कमिटी एरियानि जे जुरिसडिक्शन दंमानि आबनो जेनेरेल एरियाव tlangjakmani कायसा ककटुमानि जे इनफरमेशन जे मानमानि लुकरकनो अब आवायजाक दंमानि सर अब नतै ननि जे मानसिक जरतै इनफरमेशन ले नं थानि तामतं एक्चुअली कि सीपीआईएम रक आबनो आबति खाइका खाइनेन थांका आबति कुनो एकटा स्टेप नाहारजाक मानि तरातं नरक जे साइमान जरतै ताम सानाय लुकरकनो सीपीएम तो जगता सीपीएम नामलो तो ताम नाय डिमार्केशन खा बबो जेनेल नाय बबो एडिसिं नाय बोल फेंग तुम ब्रांते फेंग तो एकांगै बनो कितिंगै न ओ डिमार्केशन बितिते ভিলেজ कमिटी भोटं खा एडिसि निर्वाचन खा ताबो एडिसि निर्वाचन ভিলেজ कमिटी निर्वाचन माने परे ओ
যে কামি তাবক ত্রিস্তর পঞ্চায়েতনি গ্রাম পঞ্চায়েতনি ও কামিও বুট বুইয়া ইনকা ও কামিনা তাবক যতটুন খানা মানে जों ताबक खोजखबर नाय दङ आरो ताबक नाकि नगर पन्चायत खायनाय जेहेतु डिएम अफिस टफिस जों खाबा गो नगर पन्चायत एडिसि जे विलेज कमिटि तंमाने किसु कामिनो बरक अन्तर्भुक्त खाय माने हेतु याख खायना नेबागि नाकि प्रस्ताब रेखा ओंखाय आबो जुदि ओंगि दंखा ओंखाय जे तामना ग्राम पन्चायतनि जे बुथुमफ्रा आ एलाका बुथिं गया तारमाने अब नन एडिसि आरो अब एडिसि नन एडिसि ग्राम पन्चायत बुथुम ओंखाय विलेज कमिटि बर 2016 बर विलेज कमिटि आरो वार्ड हिसाबै बर बुथ रेखा 2021 नि एडिसि निर्वाचन बर एडिसि नि तामनाय एलाका क्लायनाय बर एडिसि मेम्बार जाफिनंथं बनो बुथ रेखा गाबो पुरापुरी एडिसि एलाका तब बीजेपी सिनि बुबुग्रा संनि सरकार तब ओ एलाकानो विलेज तामनाय नगर पंचायत बा आबाहायके खायनाय बागै जे गामि रक जेमन बिशेष खायै बरकबारि दैचाकमा दशरथ पल्ली पुष्पबारि विवेकानंद पल्ली राजकुमार पारा प्राय 11:30 मत लोकसंख्या दङ अ जागाव आबनो नाकि ताबुक नगर पंचायत उननि ओ तिसगै नगर पंचायत खाने नाकि प्रस्ताब पाठका नै विभिन्न सोशल मीडिया नि माध्यम जों खोनाका एवं सिनि आरो जारा तंनाय बरकनो खोजखौ नानानै बागै अलरेडि साका ताबक जुदि आबंगै तंखाबो तो एकेबारे 6 शिड्यूल नि आइननि सम्पूर्ण बहिर्भूत 6 शिड्यूल एलाकाओ अबाहायके नगर पंचायत खानिन कुनो आइन करे सिनि 6 शिड्यूल एलाकाओ विलेज कमिटि नि मानो तारपरे ताबक जों सिनि एडिसि प्रशासन तंफोर जों आरो तामनाय टाउन कमिटि खाने बे प्रस्ताव माने टाउन कमिटि पास संख्या टाउन कमिटि खाइमानो जे कुनो एलाकाओ जदि खाखाके अंकाय टाउन कमिटि नि मानो बा नेने विलेज कमिटि नि मानो किन्तु एडिसि एलाकाओ कुनो मते 30 स्तर पंचायत नि नगर पंचायत पौरसभा आबो एकेबारे माने कुनो मते आबो नेने कुनो सुजुग चेकरै काजे आबाहाय जदि खाइतं खाके आबो तो ठीक गया जों व्यापक टाइप खोजखबर नाय दङ जाहाथे जुदि आबाहाय नों दंखाय जों सरकारनि दिनै आवेदन खाने बुबुग्रा जों सरकारनो सानाय जे आबो एडिसि एलाकाओ এই आबाहायके खाने अब सम्पूर्ण आइन विरोधी এবং 6 शिड्यूल जे आइन दंमोन ओ आइननि सम्पूर्ण विरोधी अब निमिया अब बन्द खायतं जाय बरकनि खायना अंकाय बरक नगर पंचायत खायना अंकाय ताबुक जे डिमार्केशन खायै जे नगर तामनाय नन एडिसि एलाका दंमोन आ एलाका खायतं किन्तु एडिसि एलाकानो अन्तर्भुक्त खायनान कुनो सुजुग करे सर के बखै सावो टीटीएडीसी आमसाय नि डेभलपमेन्ट जे आपनो टीटीएडीसी एरिया नि कायसा मेन हेडक्वार्टर हनि हनानि फानो बाक्सा बर रंबु जुंजा ग्यांगै दंखा तामानि माले डेभलपमेन्ट नि रेट न नाय नै खेंखाय कायसा तामनाय त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से हेडक्वार्टर खांके अब आबुति अंगनानि तंमाया तेबो आजागा अंगनानि कक तंमानि नै जे बाक्सा बाक्सा सुमुं तिसावता सर एक्चुअली नरक जे साइटक मुं यागोना हारमानि डेभलपमेन्ट खायनानि बागै आबोनो तुलना नाय नै खेंखाय ताबुकनि साइटक मुं रकनो नर बुबति खेरे ताना मुसंसा ना ताबुक तो कोनो एडिसि टोटल डेभलप खायनानि बागै तो साइटमन कोनो मारे करे एक दुटा राजानि मूर्ति कायख्या को ताबक तिनि फुवारा खालायख्या अब तो एंटरटेनमेंट एक अंश किन्तु प्रकृत जे डेभलपमेंट खायनानि एडिसि हेडक्वार्टर डेभलपमेंट खायनानि बागै
শহরায়ন খাইনান বাকি টাউন সিকিউরিটি সানার বাকি তাবুক এডিসি প্রশাসনে একেবারে বিন্দু মাত্র কোনো প্রচেষ্টা কোনো উদ্যোগ কোনো ওয়ানসমুং দङ होनना आं बेखौ खाखाया जा डेभलपमेन्ट खाइमाथ' बिएसके एडिसि बामफ्रान प्रशासन आमलन खाइया एबं सिन एकटा लेआउट खाइजाबो दङ बाहाय खाइयै बनो जों सहायन खाने टाउन सिकिउरिटि जानाय आबनो बागै ब जागा तामंनाय ब जागा सुपार मार्केटिं नाय ब जागा हाउसिंग गंनाय ब जागा ताइबो बर बेसि डेभलपमेन्ट गंनाय ओंखाय ताबो हेडक्वार्टार एलाका ताबो आरो बामफ्रान तंफ्रे डिग्री कलेज जोंखा फक मिउजिक कलेज जोंखा पलिटेक्निक कलेज जोंखा काई होमियोपैथी जों कलेज खुलगानाय माने आफोरो बीजेपी रकनि एमएलए रक थाङै माना तानाखै आबो बन्द ओंखा ओंखाय नर्थ ईस्टनि कैसे जों आ जागा तामनाय नर्थ ईस्टनि कैसे बनो तामनाय नर्थ ईस्टनि समस्त कालचारेल एक्टिविटीज आरो लाइवलीहुड सम्पर्के सिनानि नुकतानि साइमानानि बागै कैसे जों कमप्लेक्स खुलंनानि बागै अलरेडि प्राय तामनाय 160 कोटी मतो टाका प्रजेक्ट अलरेडि खाइए जों अबनो खाइनानि चेष्टा खाइमाने किन्तु आबोथ' ताव बन्द थांगा खसनानायबो करिखा ओंखाय जा जों खाइमाने परे कुनु डेभलपमेन्ट ताबो सरकारनि तरफ थेके बकरि एडिसि प्रशासन तरफ थेके बकरि जा तमसे ताव बलंखाय तंबायखा ओंखाय तामखोंनाय तबाबो ठीक नों जे सामाने जिला परिषद जे प्रशासनिक जा क्षमता तंमानि बिसिंति जेतटुकु नोंखा सिनि नर्थ ईस्टआव 10टा जिला परिषद दङ आं 10टा जिला परिषद बिसिङाव अन्तत पक्षे सबसे जिला परिषद कतर जेमन बर' टेरिटरि काउन्सिल आरो थांका कार्बि आंलंआव थांका तारपरे डिमासा हासं डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव थांका सिनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बायबरनि जे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आकाश पाताल तफात हेडक्वार्टार अरे निनि बर' टेरिटरि काउन्सिलनि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार ताउबा दुइटा नक लागा लागे कैसा मेन बिल्डिं कैसा काउन्सिल बिल्डिं एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिं बाय काउन्सिल बिल्डिं एकै लामा तंसाव गाना नक खने आबनो पर ताइ कुनु आरो कुनु किसु करे इंगा ताइ ब्लक एलटीएम माने एलटीएम ऑफिस पुनः कितिङै न जा एक्टिविटीज इंगा ताइ कुनु अंक सकरे ठीक एकै भाबे न अन्य जे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार बो एकै कैसिन आरो ताइ बुले संगबनो खूब खुशी मने खाया ताइ बंगनानि दरकार दङ ताइ कास खाइना उचित खाइनानि दरकार किन्तु जारा सुइजारलैंड नामना नै एडिसि निर्वाचन बुटबा जाका जी दिखा तब सुइजारलैंड तो देरक जा तमना सब बलंखाय तनखा कोनो एकटा सामुं अ जागा सानानि फुंगानि मारै सेकरै इनकबा तामंनायबा सर टीटी एडिसि आमसायो जे गभर्नमेंट स्पेशली तामनाय खुमुलुं आमसायो जे गभर्नमेंट नि साइटक मा बाय जे क्वार्टार जे स्नामजाकमानि आबो रग जे क्वार्टार जे स्नामजाकमानि नंना आमल जे स्नामजाखा आबोनि यागलताय कोनो क्वार्टार रग स्नामजाक दा तंग तमुं तंग हांकाय आ जागाव जे साख्रि खाइने र क्वार्टार बंनि बागिसि खायो हांकाय बर तंग नं रिपोर्ट बाहाय तमुं तंग हांकाय तामुंगै आ जागानि तामनाय डेभलपमेंट नि क्षेत्र वो जेमन फाइनेंशियल डेभलपमेंट बिजनेस डेभलपमेंट आ जगह नाइन नेकिंग तो बाक्स तो 16 नम्बर सामानि तंगो खोनाखासों जे टीटीएडीसी आमसानि हेडक्वार्टार नि खुमुलुं जे बिजनेस नि मारि नाइन नेखांकाय पूरा सेसं जाखनि साव ओके आबुति तामुंगै इंनानि कलाय खाना नर ताम सानायसा पब्लिक नि जे बक्तव्य तो ठीक ना असले आरो ताबो डेभलपमेंट एक्टिविटीज दंखांकाय तालपर बरक थांनाय बरक तो हेडक्वार्टार थांलिया एडिसि साबो थां तिब्रामतन किसिम बरक थांगो पब्लिक थां पब्लिक से थांगराया सामुं से नांगराया सामुं से करिं केस बो पब्लिक थांनाय अरा तानो बै गारि भारा खरस के थानायबा इंगा बरक थांगा केसे
ব্যবসা চলিনাय বাণিজ্য চলিনাय মিটিং নাই মিছিল নাই বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং নাই ইনকা তাবক তো কোনো ফাইনসে করে ইয়াম শ্যাম সংগ্রহ কুড়ি লাইও চারিদিকে বার্থডে থাকলাইও শ্রাদ্ধ চালাই লাইও 13 দিন চালাই লাইও 13 চালাই লাইও বেড়াই লাইও সিঙ্গাপুর থাকলাইও বিলাত থাকলাইও সুইজারল্যান্ড থাকলাইও নাই কিসাপানে জায়গা যদি প্রয়োগ খাইকা আঙ্কাই কিসালা अंगै मानखामो কিন্তু বরং শাক প্রয়োগ अंखा दामी जुता दामी शार्ट दामी पैंट गानलाय मानखा नुगलाय मानखा रोजगार अंखा কিন্তু আদারওয়াইজ তো অজায়গা তামনি বাকি বরক অজায়গা থাকনাইবা আগে শত বরক বিভিন্ন অফিস থাঙ্গো এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট অফিস থাঙ্গো হোস্টেল খুলক দি শিক্ষানি ব্যবস্থা খাই দি স্কুল খুলক দি তাও স্কুল সে বন্ধ এআরডি অফিসে থাকলাইও এগ্রিকালচার অফিসে থাঙ্গো জোনাল অফিসে থাঙ্গো সাব জোনাল অফিসে থাঙ্গো মেন বিল্ডিংও থাঙ্গো ট্রেনিং স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং তাবলে তাহিনি থানাইবা বরক সে थांया अंके ব্যবসা বাণিজ্য বিয়াং नायबा अंका आ लोकाल बसे बरक दंबा अंका आबोनि बिसिंसे नों जेटा सामाने क्वार्टार अरे क्वार्टार बिया जों जा खाइका माने क्वार्टार न ता बाते गानते कैसा बसे थांजायखौ अंका तामं नायबा तामं नाय अंका आबोनि बागैनो सरकारनि प्रचेष्टा दं नांनाय प्रशासननि प्रचेष्टा दं नांनाय কোনো প্রচেষ্টা করে বরাক তাবক তেইসারে আশা লাইও রাজ্য সরকার থেকে মানকা স্কিম খেয়ে মানকা যা খুশি তাই চলি দি যে তঙ্গ সে তাও ফালি চানানি বান্তাং তঙ্গ এই যে নিনি নারওয়াই তং থাই আরো তাবক সোয়াং নংলাই মানে আড্ডা খাইলে মানে তাস থাংলাই মানে আড্ডা খানা তাবো আবনো টাটা গ্রুপ ন এরান রেখা সিনেমা হল দুইটা খুলক মানে आपनो तबा आगोतल एसआर ग्रुप न रेन रखा आरो पेट्रोल पंप खुलक मन आपनो तबो तामनाय रेन रखा आरो तबो लक हाट खुलक माने आपनो तबो गुजरात नि कंपनी जिंदाल दा पिंडाल कंपनी रेन रखा गाकाय आरो सामुं खाकासे आरो जुदि सामुं खाकाय नकं खाकाय दालान खाकाय ता सामुं थांनाय तंनाय सामुं मुंसापानि करेंके सामुं तांनाय बो थाना नांग्यां के आगे 5-700 बरक प्रतिदिन कोनो ना कोनो सामुं हुमुं बेरमा ट्रेनिंग थेके रिसुनानि ट्रेनिंग बेरमा प्रोडक्शन ट्रेनिंग निनि बाइक सामनानि ट्रेनिंग कारेन्ट सामनानि ट्रेनिंग री ताकनानि तामनाय ट्रेनिंग कारेन्ट वायरिंग खानिनि ट्रेनिंग ग्रिलनि माने सामनायनि ट्रेनिंग शत सिगलारक बुरिरक थांलायो ट्रेनिं लायो ताबक तो एकबारे गोथैसो जों थंखा ताम खारो बरक थांनायबा ताम तंबा हाके तामो खाइक्यां कै जानाय नरनि सुजाकक बंगन नना नांनाय बरे 100 बছর फैनो तंदि बरे बायनिया कारण बंनि जे पलिसि बंग जे नाहामं आबो पुलिया जनगणनि बागैया सुजाकक आनिक